हाय दर्शक बंधुरा तोमरा सब केमन आछो आशा करछि भालो आछो। नियमित एडुकेशन क्लासेस चैनेले सकलके स्वागत। तो आगेर भिडियोते आमी प्रथम पर्व आलोचना करेछि जे पृथिवीर विभिन्न देश एबं तार राजधानी निये एबं आमी कथा दियेछिलाम सेकेंड पर्वे आमी आरो किछु पृथिवीर विभिन्न देश ऑस्लो नेपाल, काठमांडू, इक्वेडर क्विटो, उत्तर कोरिया पियांगयांग, उगांडा काम्पाला, एल साल्वाडोर सान साल्वाडोर, किउबा हावाना, कानाडा अटोवा, कलम्बिया बोगोटा, कॉन्गो ब्राज़ाविल, केनिया नाइरोबी, कोस्टारिका सैन जोम, कैमेरून यान्डी, ग्रीस एथेंस, गिनी कोनाक्री, गेबन लिब्रेविल, ग्रेनेडा सेंट जॉर्जेस, घाना आक्रा, चीन बेजिंग, चिली एंटीआगो, भूटान थिम्पू, ভিয়েতনাম হ্যানয়, ভেনেজুয়েলা কারকোশি, মায়ানমার ইয়ানগুন, মাল্টা ভালেট্টা, মালাউই জোম্বা। আজকে দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওটি আমার এই পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্বে আমি বেশ কিছু দেশ এবং রাজধানী দেব যা ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম যেমন জিকেতে এই দেশ এবং রাজধানী সংক্রান্ত বিভিন্ন অনেক প্রশ্নই এসে থাকে। তো আজকের ভিডিওটি আমার এই পর্যন্ত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আমার সকল প্রিয় দর্শক বন্ধুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমার চ্যানেলে যদি কোনো নতুন বন্ধু থেকে থাকো তাহলে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করো। নমস্কার।